আজ আমরা সন্ধে সন্ধে ইংরেজি অ্যালফাবেট শিখবো। তোমরাও আমার সাথে সাথে বলবে, কেমন? ঠিক আছে ম্যাডাম। চলো তাহলে শুরু করা যাক। ওকে ম্যাডাম। এ এ এ এ ফর অ্যাপল। এ এ এ এ ফর আপেল। বি 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 ফর বল। বি 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 ফর বল। C, C, C. C for cat. C, C, C. C for cat. D, D, D. D for dog. D, D, D. D for dog. E, E, E. E for eagle. E, E, E. E for eagle. F, F, F. F for frog. F, F, F. F for frog. G, G, G. G for glass. G, G, G. G for glass. H, H, H. H for hand. H, H, H. H for hand. I. I for ice cream. I for ice cream. J, J, J. J for juice. J, J, J. J for juice. K, K, K. K for king. K, K, K. K for king. L, L, L. L for lion. L, L, L. L for lion. M, M, M. M for mango. M, M, M. M for mango. N, N, N. N for nest. N, N, N. N for nest. O, O, O. O for ox. O, O, O. O for ox. P, P, P. P for pin. P, P, P. P for pen. Q, Q, Q. Q for queen. Q, Q, Q. Q for queen. R, R, R. R for rose. R, R, R. R for rose. S, S, S. S for sunflower. S, S, S. S for sunflower. T, T, T. T for tiger. T, T, T. T for tiger. U, U, U. U for umbrella. U, U, U. U for umbrella. B, B, B. B for vegetable. B, B, B. B for vegetable. W, W, W. W for watermelon. W for watermelon. X, X, X. X for X-ray. X, X, X. X for X-ray. Oi, oi, oi. Oi for ear. Y, Y, Y. Y for ear. G, G, G. G for zebra. G, G, G. G for zebra. যদি আমার কাজটি তোমার ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কিন্তু। থ্যাংক ইউ। বাই বাই। টাটা।